natin. Naruto, andyan. Alvin, Romel, Azur. Ang layo. Nabara. Laboy. Takot ah. Parang ang dami pa yan. 20 laps yan. Tagal eh. 5 breakaway. Second group natin. Ayan. Jolan. Ito. Lizardo. Tagal pa yan. Ayan. Andrew, Azur, Naruto, Alvin, Romel. Breakaway natin guys. Second group. Ito, lumalapit na. Lance Kirimit. Jericho. Ayan. Ayan na si Singa. Bago bike. Nga tayo matulin. Nathaniel. Baba ng upuan. Ayan. Paul. Ayun, si Tadin. Si Tadin. Ay. Papasikat lang nga tayo na. dito pa siya babaan na ta. Eto na guys. Lapit na rin sila abutin. Andrew, Naruto, Alvin, Romel, Azur. Si Andrew yun, si Andrew. Eto. Second group. Jericho nandito. Lance, Singa. Day 1 nandun. Eto. Si Laboy. Okay. Junrey Navarra nandito. Trends. Nathaniel. Eto, grupo. Unting. Tagal pa yan. Tanga na, 25 laps yan eh. Eto na. Nabawasan. Sino nawala? Si Romel, kalas. Eto na, second group. Napunta sa second group si Romel. Ayan para ng bulate Jericho, andito si Singha. Johnson. Third group. Malapit lang. Matagal pa yan. Nathaniel, ayun, baba na puan. Ang bata. Yun, Pacquiao. Ito pa rin breakaway natin. 4. Alvin, Andrew, Azur, Naruto. Patay sila kay Naruto dyan. Ito na, Singha. Ayan, Singha. Lapit na, Singha. Late ng bike. Late ng stem eh. Malapit na. Malapit lang. Junrey Navarra, ayan, nag-abol. Natin kung didikit. Ayan, Trends. Ang lapit na. Ayan na. Lumayo ulit. Naruto, Alvin, Andrew. Ayo guys, ayun ito pa lang sila Ayan, Tatin. Nag-jump yung sprinter Apat lang breakaway. Support. Patay. Alvin, bumanat. Ayan. Hoy, didikitan kayo! Sama ni Naruto yan! Ay, kayo dyan, Azur! Bro, last 9 po. Dami pa. Ayan guys, ang layo. Layo pa yan. Bumabagal na sila, Breakaway si Alvin. Patay, Andrew. Anak ko, Naruto. Tiisin mo yan, Yan. Yan guys, last 8. Lumayo ulit. Ganun pa rin tanaw lang Lapit na lang, malapit na. Drogi na sila. Last. Ayan guys, Naruto pa breakaway natin, solo. Gamay na gamay talaga MCC ni Naruto Bakit? Ganito Dad! Hindi mo nakalawas ka pa! Ito nahabol niya, Andrew. Di pa rin siya. Si Elvis, patay na. Lapit na! Breakaway si Naruto, solo! Inabot na. Last 4, inabot na.
Inabot natin natin kung may ka-counter. Sa haba ng breakaway guys, inabot pa rin. Ito guys, last 3. Ang tagal ang karera nila oh. Ayan, Laboy, bumanat si Laboy, Jericho. Lance Kirimit. Alvin ulit. Johnson. Ito guys, ubusan talaga to guys. Last 3. Last 3. Abo, last 3. Nauubos na sila guys. 25 lap. Ayan guys, sayang si Naruto. Wala na. Na all out. Ayan oh. Mag-i-ensayo na talaga kasi susunod. Ayan guys. Last 2. Ayun, Lance, bumanat. Johnson, Singa. Batira matibay to guys. Batira matibay. Pacquiao kabit. Ano, hindi nabutin to. Dito pala si Lance. Last lap. Ito na. Wala na, laban na. Laban na sila dun sa, ayun. Ito, dito maganda. Binanatan ni Paul. Patay, walang hahabol dyan. Go for gold. Ayan, Dave. Habol, Dave. Habulin ni Dave yan. Para kay Pacquiao. Lumiko na. Ayan. Tingnan natin. Ayan, Lance Kirimit. Oh, Lance Kirimit. Pipi mo si Lance para lalo. Oh, bike. Ayan. Lance Kirimit, second Jericho. Ayan, ito, grupo. Rematian. Sino to? Lasatin. Tatin Pacquiao. Okay, bang. Kadyutan pa. Okay, solve. Guys, solve.